Deus não contende com o homem para sempre. Dieu ne parle pas avec l'homme pour toujours. Deus não leva em conta Dieu os tempos de ignorância. ne prend pas en compte notre temps d'ignorance. Mas quando começamos a crescer, Mais lorsque nous commençons à grandir, Deus nos põe num outro nível. Dieu nous met dans un autre niveau. E hoje eu quero falar Et aujourd'hui, je veux do parler processo que nos leva a du outro nível. processus qui nous amène vers un autre O niveau. tema da minha mensagem Le esta thème manhã de mon message de ce matin, é a maior viagem da c'est vida. le plus grand voyage de la vie. Amém? Quantos podem Amen. dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Quantos gostam de viajar? Combien aiment voyager? Eu gosto de viajar. Moi, j'aime voyager. O Mathieu e a Melanie gostam de Mathieu viajar. et Mélanie aiment voyager. Aliás, beijinhos para vocês. D'ailleurs, bisous à vous. Eles neste momento estão em Punta En ce Cana moment, ils sont à Punta Cana. e estão a assistir o culto. Ils assistent au culte. O Mathieu está lá em Punta Cana a assistir o culto, Mathieu est là-bas, à Punta Cana, assisté au culte, com os pés a tremer, avec les pieds qui tremblent. à espera dos anúncios. Et il attend les annonces. Porque ele não quer faltar ao Parce próximo qu'il ne culto. veut pas manquer le prochain Só culte. por isso. C'est rien pour ça. Pourquoi vous rigolez? Estás a rir porquê? Pourquoi est-ce que vous rigolez? Ele está lá à espera dos anúncios. Il que os attend anúncios les chegam. annonces, que les annonces arrivent. O Mathieu e a Melanie Mathieu et Mélanie gostam de viajar. aiment voyager. Recentemente tiveram no Dubai. Récemment, ils étaient à Dubaï. Há ano ou dois atrás foram aos Estados Unidos. Il y a un an ou deux auparavant, ils étaient aux États-Unis. Ils sont allés aux Quem pode, États-Unis. pode. Ceux qui peuvent, Eu peuvent. também gosto de Moi viajar. aussi, j'aime voyager. Mas lamento-vos dizer, Mais j'ai le regret de vous dire eu só viajo aqui na minha mente. que je ne voyage que dans mon esprit. Na minha mente eu vou em todo Dans mon lado, vou a esprit, todo je lado. vais Aleluia. partout. E às vezes a televisão me Et ajuda a ir. parfois, la télé m'aide aussi à Amen. aller quelque part. Há país que eu gostava de Il y conhecer. a un pays que j'aimerais connaître. Israel. C'est Israël. E há vídeo no YouTube Il y a une vidéo sur YouTube da igreja Hillsong de l'église Hillsong a cantar Ocean qui chante le chant Ocean. em Israel. Et il le chante là-bas en Israël. Eu gostaria de ter lá estado. J'aurais aimé être présent à ce moment-là. Naquele momento, À ce moment-là. naquela hora, Pendant cette heure-là, à a ce ouvir, moment-là. penso que é Taya Smith, se não Je estou crois em que erro, c'est Taya Smith qui chantait. a cantar Elle aquele hino. chantait ce chant. Eu queria estar naquele J'aurais ambiente. aimé être dans cette ambiance. Eu também gosto de Moi viajar. aussi, j'aime voyager. Todos nós Nous gostamos de tous, viajar. nous aimons voyager. Mas a maior viagem da tua Mais le vida plus grand voyage de ta vie, é aquela viagem c'est ce que voyage te leva a pessoa que Deus quer que tu qui sejas. te conduit à devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Essa é a maior viagem Ça, que tu podes c'est fazer le na plus tua grand vida. voyage que tu peux faire E é dans a ta viagem vie. mais Et c'est difícil, le voyage le plus difficile. mas a viagem mais Mais importante c'est le voyage le plus que important tu podes e que deves tu fazer. peux et que tu dois faire. Amém, irmãos? Amen. Aleluia! Alléluia. Nós muitas vezes, irmãos, Souvent, falamos das nossas on dificuldades, parle de nos difficultés. falamos das pessoas que nos On afligem, parle des personnes qui nous falamos affligent. do problema no On trabalho parle de nos problèmes au e travail. principalmente das pessoas que nos compreendem. Et surtout des personnes qui ne nous comprennent Ou pas. seja, tudo tem a ver com as coisas à nossa En volta, fait, tout est lié à ce qui nous entoure, com aqueles que nos causam problemas. avec ceux qui nous causent des problèmes. Porém, esta mensagem esta manhã Cependant, ce matin, le message tem a ver com um convite de Deus est un appel de Dieu ao silêncio. au silence. Convite a uma viagem para dentro de nós mesmos. Une invitation à un voyage à l'intérieur de Fiquemos de nous-mêmes. pé na presença de Deus e Mettons-nous vamos debout dans la orar ao présence Senhor. de Dieu et nous allons prier Quantos l'Éternel. querem fazer esta viagem? Combien veulent faire Nesta ce manhã. voyage ce matin? Essa viagem vai doer um bocadinho. Ce voyage va faire un peu de mal. Se tu perderes esta viagem, Si tu perds ce voyage, tu perdes toda a tua vida. tu perds toute ta vie. Mas eu tenho certeza absoluta daquilo que eu estou a dizer. Je suis absolument certain de ce que je dis. A Bíblia diz que se o grão de trigo cai à terra La Bible dit que si le grain de blé tombe à terre e não morrer, et qu'il ne meurt pas, não dá fruto. il ne produira pas de fruits. Esta viagem Ce voyage é para duas pessoas aqui nesta est manhã. pour deux personnes ici ce matin. É para mim e para ti. Il est pour moi et il est pour toi. Esta viagem é para mim. Ce voyage est pour moi. Esta viagem é para mim, irmão. Ce voyage est pour moi É maintenant. para mim. Il est pour moi. Não tem a ver com os outros. Ça n'a rien à voir avec les autres. Tem a ver comigo hoje. Ça a à voir avec moi. Pai, nesta manhã, Père, ce matin, eis-nos aqui de pé na tua nous presença. voici debout dans ta présence, Com o nosso coração avec notre quebrantado. cœur brisé, Com o nosso coração avec curvado notre perante cœur ti. incliné devant toi.
rogamos Nous te supplions que a tua voz, que ta voix, que o teu Espírito que ton Santo Saint-Esprit fale conosco, nous parle, que a tua que palavra ta parole nos ajude durante esta nous viagem. aide pendant ce voyage Aleluia. Ao lugar onde tu nos queres levar. à nous emmener là, à cet endroit où tu nous Que o veux. teu Espírito Santo me Que conduza ton nesta manhã. Saint-Esprit me conduise ce A tua serva matin. Nathalie que vai Ta estar a servante traduzir. Nathalie qui sera dans la Pai, e cada um de traduction. nós que estamos a Et ouvir a chacun tua de nous qui palavra, écoutons, qui sommes là à écouter ta conduz-nos, Deus. parole. Conduz-nos, Deus, em nome de Conduis-nous, Jesus. Seigneur, au nom de Jésus. Amém. Os irmãos tenham Amen. vontade de ficar Vous sentados. pouvez reprendre vos places. Há um homem que eu gosto muito. Il y a un homme que j'aime beaucoup. Ele chama-se Augusto Il Cury. s'appelle Auguste Curie. Eu acho que eu já li a maioria dos livros Je dele. crois que j'ai déjà lu la plupart de ses livres. Ele é brasileiro Il est brésilien e ele fala dos comportamentos, et il parle des comportements, ele fala da saúde mental, il parle de la santé mentale e ele fala acima de tudo das emoções. et il parle par-dessus tout sur les émotions. Eu penso que eu já falei dele aqui. Je crois que je l'ai déjà mentionné. Ele é um homem muito especial. C'est un homme très particulier. Era um homem que era ateu, C'était un homme qui était athée, mas um homem muito estudioso. mais un homme qui étudiait beaucoup. Quando Deus o criou nele, Et quand Deus o criou, Dieu l'a créé, Deus colocou potencial tremendo dentro Dieu dele. a mis un extraordinaire potentiel en lui. Ele não se conformava ou não cabia na escola onde estava, En fait, lui, il n'était pas bien, il ne s'emboîtait pas dans l'école où il porque était. ele pensava diferente. Parce que lui, il pensait différemment. Nem era o melhor aluno da escola, Il n'était même pas le meilleur élève de l'école. mas ele tinha objetivo. Mais il avait un objectif. Ele queria estudar o homem. Il a voulu étudier l'homme. Ele queria estudar o comportamento do homem. Il voulait étudier le comportement de l'homme. Então ele começou a fazer os seus estudos. Alors il a commencé ses études. Ele começou a estudar as grandes personalidades do mundo, Il a commencé à étudier les grandes personnalités de ce monde, como Hitler, comme Hitler, Buda, Bouddha, todos os grandes líderes, tous les grands leaders, todos os grandes nomes. tous les grands noms. Ele começou a estudar. Il a commencé à les étudier. Até que ele não podia evitar nome, Jusqu'à ce qu'il n'ait pas pu éviter un nom, que é nome qui est incontornável. un nom incontournable. É que na história C'est que dans l'histoire, nós não podemos fugir. nous ne pouvons pas fuir. Está mais Nous do ne que pouvons pas le provado fuir. Il est plus que prouvé que Jesus existiu. que Jésus a existé. Amen. Amen. Está mais do que Il provado a été plus que que ele prouvé nasceu qu'il est né lá em Belém là-bas à e Bethléem que ele morreu numa et cruz. qu'il est mort sur une croix. Amém. Historicamente Historiquement, está provado. c'est prouvé. Então ele disse: eu tenho que estudar este homem. Alors il a dit, je dois étudier cet homme. Ele começou a estudar Il a Jesus. commencé à étudier Jésus. E a conclusão que ele chega, Et la conclusion à laquelle il est arrivé, ele diz: dit, ninguém consegue inventar personagem personne como ne Jesus. peut inventer un personnage tel que Jésus. Ninguém consegue. Personne ne peut. Nós conseguimos inventar o super-homem. Nous, on a pu inventer Superman, O Homem-Aranha. Spider-Man, Spider-Man, como vocês dizem. Spider-Man, Mas não conseguimos mais on ne peut pas inventar inventer Jesus. Jésus. Não conseguimos inventar o homem que anda sobre as On ne águas. peut pas inventer cet homme qui a marché sur les Não eaux. conseguimos inventar On ne peut homem pas inventer un homme quando é bofeteado qui, lorsqu'on dá outra face. on lui donne une claque, lui, Amen. il donne l'autre face. Não conseguimos inventar On ne peut homem pas inventer un homme que debaixo da maior pressão qui, que homem sous pode la ter, plus grande pression qu'un homme puisse avoir, que a dias da sua morte, et lorsqu'il est à quelques jours de son décès, perto da sua morte, il est très proche de sa vem mort. soldados o prender. Il y a des soldats qui viennent pour le faire Não prisonnier. conseguimos inventar Et homem nous n'arrivons pas à inventer un homme que fica lúcido qui reste lucide diante da sua prisão. devant sa prison. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Ele fica lúcido. Il reste lucide. Pedro tira a espada, Pierre sort son épée, corta a orelha de Malco, o coupe soldado. l'oreille du soldat. Mas Jesus Mais Jésus, tem a lucidez il suficiente est suffisamment lucide para aconselhar Pedro pour conseiller Pierre e fazer um milagre em et Malco. faire un miracle sur ce soldat. Nós não conseguimos inventar Nous homem n'arrivons assim. pas à inventer un homme comme celui-ci. Aleluia! Alléluia. Ninguém consegue puxar Personne- revolta, ou seja, malícia de dentro de Jesus. Personne ne peut arracher de la révolte ou de la méchanceté de Jésus. E esse homem que chegou a essa conclusão, Et cet homme-là qui est arrivé à cette conclusion, ele diz que a maior Il dit aventura do ser humano que la plus grande aventure d'un être humain, é viajar. c'est de voyager. E a maior viagem que alguém pode empreender Et le plus grand voyage que quelqu'un puisse entreprendre, é para dentro de si mesmo. c'est celui à l'intérieur de soi-même. Amém. Amen. Deus hoje nos quer levar a um lugar Aujourd'hui, sozinho. Dieu
Dieu veut nous emmener à un endroit seul. Deus nos quer levar a... Não é bem a solidão, mas é Il ne veut pas nous emmener, c'est pas à la solitude, mais Está-me a esquecer a palavra. le mot m'échappe. Mas não faz mal. Deus Ça- quer que tu ça va estejas sozinho. Dieu veut que tu te retrouves seul, que tu sois seul. Diz, Sónia? Não percebi. Ah, sim, a meditação, é isso. Ele quer te levar a um lugar sozinho. Il veut te ramener à un endroit où tu Pour es que tu puisses seul, méditer. pour que tu puisses méditer. Deus quer te pôr um lugar tu sozinho. Dieu veut te mettre dans un endroit où tu es toi seul, Onde consegues ver où tu peux voir coisas que não consegues ver hoje. des choses que tu n'arrives pas à voir aujourd'hui, Coisas que não vês neste momento. des choses que tu ne vois pas à cet instant. Na sexta-feira, Vendredi, eu estava a falar com os irmãos je parlais avec les frères et sœurs acerca dos ângulos au mortos. sujet des angles morts. Os irmãos nunca viram nos autocarros Vous avez déjà vu sur les bus, ângulo morto? angles morts? Os ângulos mortos são perigosos. Les angles morts sont dangereux. E nós também temos ângulos Et mortos. na nous nossa avons vida. également des angles morts dans notre vie. O primeiro risco que eu fiz no meu carro La première rayure que j'ai fait dans ma voiture, é porque havia uma espécie de um pilar pequenino c'est parce qu'il y avait comme une espèce de petit poteau numa rua estreita. sur une rue étroite, dans Eu une entrei rue naquela étroite. rua à noite Et moi, j'ai pris cette rue la nuit, le soir, e eu saí de marcha atrás. et je suis repartie en marche arrière. Mas não me lembrei que havia aquele Et je ne me suis pequeno pas pilar rappelé lá. qu'il y avait ce plot-là. E en o meu béton. espelho, Et ma glace, ma eu não vitre, conseguia ver. dans les rétros, je n'arrivais pas à le voir. Ficava no meu ângulo morto. Ce plot-là était dans mon angle mort. E eu risquei o meu carro lá Et um j'ai bocadinho. rayé un petit peu ma E o voiture. primeiro risco dói. Et la première rayure, ça fait mal. Quando já tiveram carros Combien ont novos, déjà eu des aí o voitures primeiro neuves? risco dói Oh là tanto. là, la première rayure, ça fait tellement de Os mal. outros já não nem Bah, nos les autres, importamos. après, bon, bah, Mas c'est o plus grave. primeiro, Mais la première ça rayure, fait du mal. dói mesmo. Por que eu fiz o risco ao meu carro? Pourquoi est-ce que j'ai rayé ma voiture? Por causa do ângulo À morto. cause de l'angle mort. Eu não conseguia ver. Je n'arrivais pas à voir. Se eu conseguisse ver, Si j'avais pu voir, eu evitaria je l'aurais évité. aquela pequena J'aurais colisão. évité cette petite collision. Mas há problemas na vida Mais il y a des problèmes dans la vie muito superiores bien ao supérieurs carro. à cette voiture. Há muitos de nós Et beaucoup d'entre nous, que estamos a magoar os nous outros blessons les autres por causa dos à cause ângulos des mortos angles na nossa morts vida. dans notre vie. Não conseguimos ver. Nous n'arrivons pas à voir. Não conseguimos ver. Nous n'arrivons pas à voir. Deus tem estado a falar comigo de uma forma tremenda, Vous savez, irmãos, Dieu me parle d'une manière forte. para que esta igreja continue a avançar. Pour que cette église continue d'avancer, Eu tenho que manter o foco em et pour que Deus, cela arrive, je dois rester o concentré sur foco em mim Dieu, mesmo, concentré sur moi-même, para que Deus tire de mim os pour que ângulos Dieu mortos, puisse enlever, sortir de moi mes angles porque eu morts. tenho ângulos Parce mortos que em mim. j'ai des angles morts en moi. Estou tão magoado, Je suis tellement blessée, estou chateado, je suis tellement fâchée que eu não consigo ver a outra parte. que je n'arrive pas à voir l'autre côté. Houve uma mensagem que eu falei Il y a aqui. un message que j'ai partagé ici. Eu acho que foi uma questão de atitude, o tema. Je crois que c'était le message, c'est une question d'attitude. Je crois que c'était ce thème. E eu dei o exemplo Et j'ai donné l'exemple de alguém com um ângulo morto. de quelqu'un qui avait un angle mort. Eu também tenho esse ângulo, hein? Et moi, j'ai cet angle également. E esse alguém, eu dizia que mandou mensagem a alguém no Natal. Et j'expliquais que cette personne-là a envoyé un message, un SMS à une autre personne à Noël. E a pessoa que recebeu a mensagem Et la personne qui a reçu ce message não abriu a mensagem. n'a pas ouvert le message. Se passou, não leu, não C'est passé, il respondeu. ne l'a pas lu, il n'a pas répondu. Não leu porque não quis, pronto, não quis ler na altura, não quis ler. Não quis Il ne l'a responder. pas lu parce qu'il n'a pas voulu le lire à ce moment-là. Donc il A n'a pas outra répondu. pessoa Mais l'autre personne, celui qui a envoyé, ficou tremendamente est ofendida resté extrêmement offensé até o dia de hoje. jusqu'à aujourd'hui. Porquê? Pourquoi? Porque ele tem um ângulo morto Parce na qu'il vida a dele. un angle mort dans sa vie. Ele não sabe Il ne sait pas que a outra pessoa, que l'autre personne, que ele magoou também, qu'il a également blessé, estava a passar o Natal sozinho. il ne sait pas que cette personne passait Noël tout seul. Ele não sabe, Il ne sait pas, ou não quer saber, ou ele il ne veut sabe. pas savoir, parce qu'il le sait. O ângulo morto não te deixa ver. Parce que l'angle mort ne te laisse pas voir. O ângulo morto não faz uma pessoa má. L'angle mort ne fait pas en sorte que la personne soit méchante. Não tem a ver com isso. Non, ça n'a rien à voir avec Não ça. tem a ver com bom, com Ça n'a mau. pas à voir avec le bon ou le méchant. Tem a ver com falta de visão. Ça a un rapport avec le manque de vision. Nós não conseguimos ver o Nous outro. n'arrivons pas à voir l'autre. Quer dizer, o outro está lá, En fait, l'autre est là. passa Natal sozinho, Il passe son Noël tout seul, sem ninguém, sans personne, com problemas que ele, o outro, criou, avec des problèmes que l'autre a com créés, preocupações avec des préoccupations que o outro criou, que l'autre a e créées. o outro está Et zangado l'autre est fâché porque ele não respondeu parce uma que mensagem.
le premier n'a pas répondu à son message. Os irmãos estão a ver? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Muitas vezes Souvent, nós estamos no lugar do outro, nous sommes à la place de l'autre. mas muitas vezes nós estamos Mais souvent, no lugar daquele que tem um ângulo morto, nous sommes également à la place de celui qui a l'angle mort que não consegue ver. et qui n'arrive pas à voir. E porque não consegue ver, Et parce qu'il n'arrive pas à voir, leva tudo à frente. il emmène tout derrière lui. Magoa toda a gente. Il blesse tout le monde. Porque tudo o que conta Parce que tout ce qui compte, é a pessoa. c'est la personne. Tudo o que conta Tout ce qui compte, é a pessoa. c'est la personne. Deixa-me dizer uma coisa Laissez-moi nesta vous manhã. dire quelque chose ce Nós matin. vamos viajar no livro de Jonas. Nous allons voyager dans le livre de Jonas. E se eu falar aqui aos irmãos Et si je vous dis, o que é o livro de Jonas para vocês, et si je vous demande ce qu'est le livre de Jonas pour nós vous, vamos pensar, o livro de Jonas nous allons nous dire le livre de Jonas, é um homem que foi engolido por um c'est peixe. un homme qui a été avalé par un poisson. Mas o livro de Jonas Mais le livre de Jonas, é muito mais c'est do bien que isso. plus que cela. O livro de Jonas Le livre de Jonas, é uma chamada que Deus faz a um homem c'est un appel que Dieu fait à un homme para o transformar. pour le transformer. O livro de Jonas Le livre de não Jonas tem a ver com um grande peixe, n'a rien à voir avec un grand poisson, não tem a ver com Nínive, n'a pas à voir avec Ninive, porque a situação de Nínive, parce que la situation de Ninive, antes de entrarmos na Bíblia, avant d'entrer là dans la Bible, só para contextualizar os irmãos, juste pour un peu vous recontextualiser. Nínive era uma cidade Ninive était une ville no interior dans l'intérieur, e era uma cidade de homens maus, et c'était une ville où il y avait des hommes méchants, homens que não tinham piedade pelos outros. des hommes qui n'avaient aucune pitié des autres. Mas Nínive Mais Ninive parecia ser problema para Jonas. semblait être un problème pour Jonas. Mas esse problema Mais ce problème foi resolvido num a instante. été résolu en un claquement de Quantos estão doigts. comigo? Combien sont avec moi? Tudo o que se resolve Tout ce facilmente qui se résout facilement, não é o teu inimigo. eh ben, n'est pas ton ennemi. O irmão, às vezes andamos a buscar inimigos Parfois, nous cherchons des ennemis no lugar errado. au mauvais endroit. O maior inimigo que nós temos Le plus grand ennemi que nous avons está dentro de nós. est à l'intérieur de nous. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? O maior Le inimigo plus que tu grand tens ennemi que tu as está dentro de ti. est en toi. Esse inimigo Cet ennemi pode te impedir de ir ao peut céu. t'empêcher d'aller au ciel. O diabo não pode te impedir de ir ao céu. Satan ne peut pas t'empêcher d'aller au Quantos ciel. podem dizer amém? Combien peuvent dire Mas Amen? esse inimigo, Mais cet ennemi, que é o teu eu, qui est ton ego, pode te impedir peut de ir ao céu. t'empêcher d'aller au ciel. Amém. Antes que Jonas, Deus chama Jonas, Avant que Dieu n'appelle Jonas, e antes que Jonas chegue a Nínive, et avant que Jonas n'arrive à ele Ninive, precisa de passar por Nínive dentro dele il mesmo. doit traverser Ninive en lui-même. Amém. Deus tem que eliminar os barulhos da sua mente. Dieu doit éliminer les bruits de son E esprit. para que os barulhos da sua mente fossem eliminados, Et pour que les bruits de son esprit soient éliminés, era necessário ele passar por todo esse percurso. il était nécessaire qu'il traverse tout ce processus. Irmãos, lembras de ter falado do percurso? Vous vous souvenez du processus que j'en ai parlé? Amém. Há muita gente que quer o teu lugar, Il y a plein de personnes qui veulent ta place, mas não quer o teu percurso. mais ils ne veulent pas ton parcours. Tu nunca vais me conseguir ajudar Tu n'arriveras jamais à m'aider se não conheces o meu si percurso. tu ne connais pas mon parcours. Nunca. Jamais. Amém. Amen. E esta igreja aqui Et c'est cette église ici. não é uma questão de merecimento, C'est pas une question de mérite. não é uma questão de ordem de chegada, C'est pas une question non plus d'ordre d'arrivée. é uma questão de direção de Deus, C'est une question de direction de é Dieu. uma questão da mão de Deus C'est sobre as une pessoas, question de la main de Dieu sur les personnes. não é uma questão de vez, C'est pas une question de tour, não é chacun uma son questão de tour, amizade, ni une question d'amitié. é uma questão de Deus. C'est une question de Dieu. Il est question No de dia Dieu. em que nós falharmos isso, Parce que le jour où nous manquerons cela, nós perdemos tudo. nous perdrons tout. Então esta história fala Alors cette histoire nous de parle restauração de e restauration transformação et de transformation que vem de dentro qui para vient fora. de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Vamos ler a palavra de Deus, Nous allons lire la parole de Dieu. verso 1 a 3. Jonas 1, 1 à 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.
Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Muitas vezes a chamada de Deus Souvent, l'appel de Dieu expõe aquilo que está no teu coração. révèle ce qui est dans ton cœur. Amém? A chamada de Deus L'appel de Dieu expõe aquilo que está no teu coração. révèle ce qui est dans ton cœur. Deus lida muito com o coração. Dieu, vous savez, il travaille beaucoup avec le cœur. Amém? É por isso que a Bíblia diz: C'est pour ça que la Bible dit entrega o teu coração. remets-moi ton cœur. Filho Donne-moi meu, ton dá-me o teu cœur. coração. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Então Deus mostrou a Jonas o Alors, seu destino. Dieu a montré à Jonas sa destinée. Mas Jonas revelou o próprio medo e resistência. Mais Jonas a révélé sa propre peur et sa résistance. E o medo e a resistência de Et la Jonas peur et la résistance de Jonas, não era da cidade de ce n'était Nínive. pas une peur de la ville de Ninive. Jonas não tinha medo de Jonas sofrer lá. n'avait pas peur de souffrir là-bas. Jonas sabia quem era Deus. Jonas savait qui était Dieu. O problema de Le Jonas problème de Jonas, o medo de la Jonas peur de era Jonas, falta de amor no c'était seu le coração. manque d'amour dans son cœur. Mais tarde, no final do capítulo, Plus tard, à la fin de ce chapitre, Deus faz crescer uma abóbora, Dieu uma abobreira. fait grandir un arbre, fait pousser un arbre. E a Bíblia diz Et la Bible dit que nasceu e depois morreu. que cet arbre est né, qu'il est mort aussi. Diz que aussitôt. Jonas ficou todo chateado. Il dit que Jonas est resté vraiment fâché. Por que fizeste isso? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Mas eu queria estar morto neste momento. Moi, Só me apetece morrer. j'aurais préféré mourir. Là, j'ai juste envie de mourir. Jonas sente piedade Jonas a pitié de uma árvore d'un arbre. e não sente Il n'a pas piedade pitié por uma nação. pour une pitié d'une Por uma nation. cidade. Il n'a pas pitié d'une ville. Nós estamos a viver em Nous tempos vivons des temps em que amamos mais as où nous coisas. aimons plus les do que as choses pessoas. que les personnes. Eu fiquei revoltado no meu interior quando aconteceu o incêndio no Notre-Dame. Vous savez, je me suis sentie révoltée dans mon fort intérieur lorsqu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Não porque Notre-Dame incendiou, fiquei triste. Pas parce que Notre-Dame était en feu et que j'étais triste. Mas fiquei triste, mais triste ainda, Mais ce qui m'a encore plus attristée, com a atitude das pessoas, c'est l'attitude des personnes, com o choro das le pessoas, pleur des personnes, com a les pleurs. lamentação das pessoas. Quoi? A lamentação das Avec les pessoas. lamentations des personnes. Lá em Paris estava tudo triste. À Paris, tout le monde était triste. Pessoas que eu conheço lá Des personnes que je connais là-bas estavam profundamente tristes. étaient profondément tristes. E doaram, e doaram, Et e ils ont doaram, donné e et doaram, fait e des doaram dons, et dinheiro. donné et fait des dons, et donné beaucoup d'argent. Milhares de pessoas estão à Des nossa porta milliers em Paris, de personnes sont à notre porte sur Paris. sem onde viver, Et ils n'ont même pas où vivre. sem o que comer. Ils n'ont pas de quoi manger. E nós não temos Et nous paciência para n'avons eles. pas de patience pour ces personnes. Nós até mudamos de passeio Nous por causa changeons deles. même de trottoir à cause de ces personnes. Eu vou contar uma pequena experiência que eu tive. Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai eue. Nós só contamos as histórias em que somos os heróis. Nous nous racontons les histoires que lorsque nous en sommes les héros. Eu estava no RRA J'étais dans le RER A e entrou um mendigo. et un mendiant est entré. E ele vinha, falava e depois pedia dinheiro. Il venait, il parlait et ensuite il demandait de l'argent. Ele chegou ao pé de mim, Il est arrivé à côté de moi, ele começou a falar. il a commencé à parler E eu olhei para ele. et moi je l'ai regardé. Fiquei a olhar para ele falou. Je l'ai regardé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Eu acho que eu percebi 60% daquilo que ele falou. Je crois que j'ai compris à peu près 60% de ce qu'il a dit. Quando ele me pediu dinheiro, percebi 100%. Et quand il m'a demandé de l'argent, là, j'ai compris 100%. E eu disse, Et je lui ai dit, infelizmente eu não tenho je dinheiro. lui ai dit, malheureusement, je n'ai pas d'argent. Ele foi-se embora. Il est parti. Foi pela carruagem toda. Et il a traversé tout le wagon. Para o meu espanto, Et à mon grand étonnement, no final ele fez o percurso. à la fin, il a refait le chemin à l'envers, le parcours à l'envers. Ele estendeu a mão, Il a tendu sa main ele cumprimentou-me et il m'a salué. e foi-se embora. Et il est parti. Fiquei triste porque eu queria mesmo ter dinheiro. Et vous naquele savez, dia. j'étais triste parce que j'aurais aimé avoir de l'argent sur moi ce jour-là. Andamos com carte blue, pagamos sempre. Parce qu'on a notre carte bleue, on paye toujours avec notre carte bleue. E tenho a mania de andar sem dinheiro na carteira. Et j'ai l'habitude de ne pas avoir de sous, d'argent Sempre liquide que eu ando sur agora moi. do RR,
Chaque fois maintenant que je suis en RER, dans le Fico a RER, ver, às vezes je levo dinheiro para regarde ver se o vejo. parfois, et des fois j'ai même de l'argent sur moi pour voir si je le retrouve. Por que ele me foi cumprimentar? Pourquoi est-ce qu'il est allé me saluer? Porque a maioria das pessoas Parce que la plupart des personnes com que ele falou avec lesquelles il a parlé nem sequer olhavam para ele. ne l'ont même pas regardé. Aquele homem sentiu-se, eu aqui sou estorvo para toda a gente. Cet homme s'est senti ici, je gêne, je dérange tout le monde. Então, o grande problema às vezes da igreja Alors le grand problème parfois de l'Église, é que nós amamos a Deus, c'est que nous aimons Dieu, mas não amamos pessoas. mais nous n'aimons pas des personnes. Mas é incomportável Mais c'est inconcevable nós amarmos a Deus pour nous d'aimer Dieu sem amar as pessoas. sans aimer les personnes. Ah, os irmãos estão aqui, podem dizer amém? Est-ce que vous qui êtes là, vous pouvez dire Amen? E essa é a minha grande Et luta. ça, c'est mon grand combat. Deus tira os ângulos mortos Dieu da minha vida. enlève les angles morts de ma Amen. vie. Amen. Porque no amor não há medo. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Amém. Amen. Se Jonas teve medo, Si Jonas a eu é porque peur, faltava amor por aquelas c'est pessoas. parce qu'il lui manquait de l'amour envers ces Ele personnes. até sabia que Deus ia salvar a cidade. Il savait pourtant que Dieu allait sauver cette ville. É o único pregador que eu vejo C'est le seul prédicateur que je vois que tem medo do sucesso. qui a peur du succès. Ele sabia, eu vou pregar todas. Deus é bom, Deus é misericordioso. Il savait que il allait prêcher que et Dieu est bon, il est miséricordieux, Mas os ângulos mortos na nossa vida mais les angles morts dans notre vie nos impedem de ver pessoas. nous empêchent de voir les personnes. Tudo que conta Tout ce qui compte, é a mágoa do Euclides. c'est la blessure d'Euclide. Tudo que conta Tout ce qui compte, é o que fizeram a Euclides. c'est ce qu'on a fait à Euclide. Amém. E eu estou aqui nesta luta, irmã, Et moi, je nesta suis viagem, là dans ce combat, je suis là dans ce porque eu não voyage, quero ângulos mortos na parce minha que je ne vida. veux pas d'angle mort dans ma vie. Então a história de Jonas Alors l'histoire de Jonas tem a ver com restauração a un rapport avec la e restauration transformação. et la Uma transformation. transformação que começa dentro Transformation de qui ti commence à l'intérieur de toi e vai até et lá qui fora. poursuit vers Amém. l'extérieur. E a chamada de Deus sobre Et Jonas l'appel de Dieu sur Jonas expôs aquilo que estava no seu coração. a montré ce qu'il y avait dans son cœur. Porque quando Deus lhe mostrou o seu destino, Parce que lorsque Dieu lui a montré sa destinée, Jonas revelou o medo que ele tinha. Jonas a révélé la peur qu'il avait. Ele fugiu de Deus. Il a fui Dieu. E fugir de Deus Et fuir Dieu, é fugir da nossa própria c'est identidade. fuir sa propre identité. Quando tu foges de Deus, Lorsque tu fuis tu Dieu, estás a fugir da tua tu es en train de identidade. fuir ta propre Quando te identité. aproximas de Deus, Lorsque tu t'approches de Dieu, nos critérios de Deus, dans les critères de Dieu, tu encontras a ti tu mesmo. te Aleluia. retrouves toi-même. Amém, irmãos. Amen. Glória a Deus. Porque Glória a quando Deus. nós aceitamos Jesus, Parce que lorsque nous acceptons quando nós temos Jésus, Deus na nossa vida, lorsque nous avons Dieu dans notre vie, nós encontramos-nos a nós mesmos. nous nous retrouvons nous-mêmes. A nossa visão se alarga. Notre vision s'élargit. O ângulo morto deixa de existir. L'angle mort cesse d'exister. Amém? E começamos a ver as pessoas de uma forma Et diferente. nous commençons à voir les autres d'une manière O différente. coração de Jonas não entendia o que era realmente importante. Le cœur de Jonas ne comprenait pas ce qui était vraiment important. Os ângulos mortos na tua vida Les angles morts dans ta vie fazem-te perder a noção daquilo que é te importante. font perdre la notion de ce qui est vraiment important. O que é importante? Qu'est-ce qui est important? O importante Ce qui est important, é louvar a Deus. c'est louer Dieu. Amém? Amen. Aqui Ici ou ali. ou ici. O importante Ce qui est important, é tocar para Deus. c'est de jouer pour le Seigneur. Aqui, Ici, ali ici ou na rua. ou dans la rue. O importante Ce qui est important, é sempre Deus. c'est toujours Dieu. Quantos estão comigo? Quantos Combien podem sont dizer avec amém? moi? Combien peuvent dire O Amen? importante é sempre Deus. L'important, c'est toujours Na Dieu. sexta-feira estava a dizer aos irmãos, Vendredi, je racontais aux frères. se quando eu estiver a tocar ali, Si lorsque je suis en train de eu jouer, estiver a pensar, si je suis en train de penser, será que os irmãos ouviram o meu si je suis solo? en train de me dire, est-ce que les frères et sœurs ont écouté, bien écouté mon solo? Eu estudei muito para fazer. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir le jouer. Eu treino muito por dia para Je fazer. m'entraîne beaucoup par jour pour pouvoir le jouer. Será que o Tiago notou aquela Est-ce que cena que eu Thiago fiz? a remarqué ce truc-là que j'ai fait? Será que a irmã Isabel notou Est-ce que la aquilo sœur que eu fiz? Isabelle a remarqué là ce que j'ai fait? Se eu tiver esse pensamento Si j'ai dentro de mim, cette pensée en moi, é o ângulo morto que c'est está em un mim angle mort qui est en que moi, me impede de qui ver o importante. m'empêche de voir ce qui est important. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. Posso ouvir amém? Est-ce que je peux entendre votre Amen? O ângulo morto L'angle mort te faz te fait amar coisas e não amar a Deus. aimer des choses au lieu d'aimer Dieu. Amém. Amen.
O que pesa mais para o Jonas Ce qui compte le plus pour Jonas, é a sua zona de conforto c'est sa zone de confort e não a restauração das almas. et non le salut, la restauration des âmes. Aleluia. Alléluia. Tudo que Deus nos manda fazer, Tout ce que Dieu nous demande de faire, nós fazemos. nous le Amém. faisons. Amen. Tivemos aqui culto de vigília Nous avons eu ici une veillée de prière e a Ruth era para pregar naquele domingo. et Ruth devait prêcher ce vendredi, ce Gravidade soir-là. zero. C'était pendant gravité Aquela zéro. gravidade zero foi Cette gravité tremenda. zéro-là a été incroyable. Temos que fazer mais de 21 dias com jejum. Il faudra qu'on en refasse un autre de 21 jours avec jeûne et prière. Obrigado pelo vosso amém. Merci pour votre amen. Amém. Foi poderoso, hein? Ça a été puissant. Hein? Foi E na sexta-feira, Et vendredi soir, eu queria muito pregar naquela gravidade je zero. voulais beaucoup prêcher lors de ce gravité Eu zéro. sabia que o irmão da Natalia ia estar aqui no culto. Je savais que le frère de Nathalie serait présent. Então era o dia, Alors c'était vraiment o palco estava le montado. jour où toute la scène était Eu já montée. tinha a mensagem. J'avais déjà le message. Já tinha enviado a mensagem. J'avais déjà envoyé le message. Uma mensagem poderosa. Un message puissant. Hein? Eu gostei da minha mensagem. Moi, j'ai aimé ce message. Eu J'ai aimé mon preguei para message. mim antes. C'était pour moi avant toute chose. E na sexta-feira, Et vendredi soir, Deus me disse aqui, Dieu m'a dit ici, não és tu que pregas. c'est pas toi qui Tu vas não vais prêcher. pregar. Tu ne vas pas prêcher. A mensagem que a Ruth tem Le message que Ruth a, não é para aqui à noite, ça n'est pas pour ce soir, é para domingo. c'est pour dimanche. Quando estava aqui neste culto, Combien était là ce Vigile. culte de veillée? eu não preguei. Moi, j'ai pas A Ruth prêché. não pregou. Ruth n'a pas prêché. No domingo eu não preguei. Dimanche, je n'ai pas prêché. E os nossos cultos são todos abençoados. Et nos cultes sont tous bénis. Mas nós nos lembramos desse culto. Mais on se souvient bien de ce culte-là. Da forma como Deus De la baixou. manière comme Dieu est venu. Pessoas foram Des batizadas com o personnes ont Espírito été Santo aqui. baptisées du Saint-Esprit ici. Que durante anos e anos e anos Pendant buscaram o des Espírito années et Santo. des années, ils ont cherché le A irmã Saint-Esprit. Eunice, La sœur Eunice, 20 ou 30 anos. ça faisait 20 ou 30 ans. E nesse dia foi Et batizada ce com o jour-là, Espírito elle a Santo aqui. reçu le Saint-Esprit Deus ici. baixou com o seu Dieu poder est venu aqui. avec sa puissance ici. Porque para mim o Parce que importante pour moi, ce qui est important, não é que eu ce n'est pregue, pas que je prêche moi, a vontade de mais Deus que la seja volonté de feita. Dieu soit faite. E quando tu Et entendes lorsque tu Deus, comprends Dieu, Deus diz tu és fiel no Dieu dit, pouco, tu es fidèle sur peu de choses, sobre muito eu alors vou je te te colocar. mettrai sur beaucoup de Mas se tu choses. não entenderes Et si Deus, tu ne comprends se não pas Dieu, entendes a forma como Deus Si trabalha, tu ne comprends pas la manière comme Dieu se travaille, eu não entender a forma como Deus guia, si je ne comprends pas la manière comme Dieu guide, não vale a pena. alors ça ne sert à rien. Tudo que fazemos é oco. Tout ce que nous faisons est vide. Então Deus chama Jonas. Alors Dieu appelle Jonas. Deus quer que Jonas saia Dieu da sua zona de veut conforto, que Jonas quitte sa zone de confort, mas que Jonas ama as pessoas. mais que Jonas aime les personnes. E a Bíblia diz que Jonas depois entra num barco. Et puis la Bible nous dit que Jonas ensuite prend un bateau. Vamos supor, irmãos, que Supposons aqui é o lugar onde Jonas estava. qu'ici est l'endroit où était Jonas. É uma zona costeira. Tem C'est mar un- aqui. C'est la côte en fait, et il y a la mer. Jope é aqui. Jopé, c'est de ce Tem côté. mar. Et là, il y a la mer. Nínive é aqui. Ninive, c'est là-haut. Não tem mar. Il n'y a pas de mer là-haut. E Jonas entrou no barco Jonas donc prend le bateau e foi para et Jope va vers Jopé para fugir de pour Nínive, fuir Ninive, para fugir de pour Deus. fuir Dieu. Mas como é fugir de Mais Deus? comment ça se passe quand on fuit Dieu? Não há como fugir de Deus. Il n'y a pas comment fuir Dieu. Qualquer lado onde eu vou, Ele está. Où que j'aille, il y est. Amém. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Eu não posso, não consigo Je fugir ne da peux presença pas de Deus. fuir la présence Ele de está. Dieu. Je n'y arrive pas Ele parce está qu'il em est. qualquer Il est lugar. n'importe où. Il est Amém. No partout. momento de dor, dans un moment de douleur, no ventre de um peixe, dans le ventre d'un poisson. quando clamas, Ele está lá. Lorsque tu cries vers lui, il est Jonas là. fugiu. Jonas a fui. E depois veio um temporal muito Et grande. ensuite, une tempête très grande s'est abattue. E a Bíblia diz do verso 15 a 17 Et la Bible nous dit dans les versets 15 à 17 que Jonas estava a dormir embaixo. que Jonas dormait en bas. Eles foram falar com Jonas Ils sont allés lui parler. e ele confessou que era por causa dele que eles estavam naquela Et il situação, a naquela avoué que tempestade. c'était à cause de lui qu'ils étaient dans cette situation, dans cette tempête. Eu vou contando a história, não precisamos ler. Ok, je raconte l'histoire, on n'a pas besoin de lire. E a Bíblia diz Et la Bible dit que Jonas disse àqueles homens: que Jonas a dit à ces hommes, deitem-me no mar. jetez-moi à la mer. Se vocês me deitarem no mar, Si vous me jetez à la mer, a tempestade vai passar. la tempête va se calmer. Vocês estão a passar por este mal Vous traversez ce mal por causa de mim. à cause de moi.
Então eles deitaram Jonas ao mar. Alors ils ont jeté Jonas à la mer. Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas a fui la présence de Dieu. Jonas foi para longe da presença de Jonas est Deus. parti loin de la présence de Dieu. Jonas agora está no meio do mar. Jonas est maintenant en plein milieu de la mer. O que é que Deus faz? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Deus manda peixe. Dieu envoie un poisson. Não sei se é baleia ou Je ne não. sais pas si c'est une baleine ou pas. É peixe grande. C'est un grand poisson. Baleia é peixe grande. Et la baleine est un grand poisson. Pode ser baleia Ça peut être une baleine ou pode não ser baleia. ou ça peut ne pas être une baleine. Eu não quero que os cientistas me expliquem. Je ne veux pas que les scientifiques m'expliquent Se a Bíblia diz, que si la Bible, mais la Bible le dit, Eu si la Bible acredito. le dit, moi j'y crois. então há peixe que vem e engola Donc il y a Jonas. un grand poisson qui vient et qui engloutit Jonas. Os irmãos, eu estou quase a terminar. J'ai presque fini. Jonas foge da presença de Deus. Jonas fuit la présence de Dieu. Ele é tirado ao mar. Il est jeté à la mer. Ele está no mar. Il est en pleine mer. Ele está naquela confusão Il est dans cette confusion por sua culpa. à cause de lui, par sa faute. Os irmãos estão comigo? Vous êtes d'accord avec moi? Porque se fosse para Deus, Parce que si c'était pour Dieu, ele estaria em Ninive a si pregar. c'était selon la volonté de Dieu, il serait à Ninive en train de Mas ele não prêcher. quis ir para Mais il Ninive. n'a pas voulu aller à Ele Ninive. fugiu. Il a fui. Irmão, ele preferiu mesmo ir para o fundo do Il a mar vraiment préféré aller dans le fond de la mer do que ir para Ninive. plutôt que d'aller à Ninive. A falta de amor por Le pessoas. manque d'amour envers les personnes. Porquê? Pourquoi? Tudo o que ele conseguia ver Tout ce qu'il pouvait voir tinha a ver com ele. avait un rapport avec lui, était centré Calhar sur lui. coisas do passado, Peut-être que des choses de son passé, guerras do passado entre Peut-être Ninive e seu povo. peut-être des guerres du passé entre Ninive et son peuple. Tantas outras coisas podiam estar na cabeça daquele homem. Tellement d'autres choses pouvaient être dans l'esprit de cet homme. Eles não merecem. Il ne le mérite pas. Eu mereço. Moi, je le mérite. Eu sou teu filho. Moi, je suis ton Eu fils. estou aqui há muito tempo. Moi, je suis là depuis longtemps. Todo esse pensamento Toutes ces pensées são os ângulos sont mortos des na nossa angles vida. morts dans notre vie. Não conseguimos ver mais Nous n'arrivons pas à voir plus. para além daquilo, Nous n'arrivons pas à voir au-delà daquilo que Deus tem para a nossa vida. de ce que Dieu a pour notre vie. Não conseguimos. Nous n'arrivons pas. Só conseguimos ver a nós mesmos. Nous n'arrivons à voir que nous-mêmes. Só conseguimos ver a nossa mágoa. Nous n'arrivons à voir que notre blessure. Só conseguimos ver aquilo que não temos. On n'arrive à voir que ce Queremos que nous ter. n'avons pas, mais que nous voulons avoir. E Deus disse: tira esse ângulo morto da tua vida. Et Dieu a dit, enlève cet angle mort de ta vie. Tira, Euclides. Enlève, Euclide. Por tão pouco nós nos chateamos às vezes. Et des fois, on se fâche avec si peu de choses. Os irmãos estão comigo? Vous êtes avec moi? O irmão nunca se chateou com alguém por causa do trânsito? Vous ne vous êtes jamais fâché à quelqu'un à cause du trafic? À cause des Alguém bouchons? que alguma vez já vos tiraram um lugar? Est-ce que quelqu'un vous a déjà piqué une place? Ficaram chateados? Est-ce que ça vous a fâché? Por causa de lugar. À cause d'une place, hein? Por causa de lugar, À cause d'une place. sentiram vontade de apertar o Vous avez pescoço eu de alguém. envie d'étrangler quelqu'un. Por causa de À lugar. cause d'une place. Tirou o meu lugar. Il a pris ma place. E a vontade aqui dentro. Et l'envie ici à Et il l'intérieur, va- c'était d'aller voir sa personne E bater-lhe. et le frapper. Alguém já sentiu isso ou Quelqu'un sou só eu? Est-ce que déjà quelqu'un a senti Eu ça ou confesso, eu, ça irmão- n'est que moi? irmão Zé Ah, Domingos, não moi et le faz frère mal. José Dominguez, mais c'est pas grave. Por causa de uma À coisa de cause nada. d'une chose de rien du tout. Tudo isso tem a ver com o que, irmãos? Tout ça a un rapport avec quoi? Com os ângulos Avec mortos les da nossa angles vida. morts dans notre vie. Não conseguimos ver o outro lado. Nous n'arrivons pas à voir l'autre côté. Não conseguimos ver. On n'arrive pas à voir. Por isso atropelamos tudo e todos. C'est pour ça que nous bousculons tout et tout le monde. Por causa do nosso À ângulo cause morto. de notre angle mort. Os ângulos mortos na nossa vida Les angles morts dans notre vie são perigosos. sont dangereux Porque magoamos a nós parce mesmos. que nous nous blessons nous-mêmes E magoamos aqueles que estão próximos et de nous nós. blessons ceux qui sont proches de nous. Quem tem ângulos mortos, Ceux qui ont des angles morts. e a maioria de nós não todos temos, Et la plupart d'entre nous, si ce n'est tous, en avons. às vezes há ângulos mais, Parfois, il y a des outros angles menos. un peu plus grands, d'autres un peu Mas moins. às vezes por causa do Mais ângulo morto da nossa parfois, vida, à cause de l'amour pour notre vie, nós magoamos os nossos filhos. nous blessons nos enfants. Em crianças até. Même chez les enfants. Amém. Amen. Às vezes dizemos porque estamos magoados, ou com isto na igreja, ou, com Des aquilo, fois, ou nous no disons trabalho, parce com qu'on est isto. blessé avec ceci à l'église ou au boulot. Demonstramos isso em frente aos nossos Nous filhos. montrons cela devant nos enfants. Eu estava numa igreja em Portugal J'étais dans une église au Portugal. e havia lá uma criança. Et il y avait là-bas un Aquela enfant. menina gostava muito de mim. Cette petite fille m'aimait beaucoup. Ela tinha 4 ou 5 anos na Elle altura. avait 4 ou 5 ans à l'époque. Dia o pai dela queria fazer alguma coisa na igreja. Un jour, son père voulait faire quelque chose à E eu l'église. disse que não íamos fazer aquilo. Não. Et moi, je lui dis non, qu'on n'allait pas faire ça.
pai ficou muito zangado. Et son père est resté vraiment fâché. E o pai cheio de ângulos mortos. Et son père rempli d'angles morts. Eu com os meus, ele com ele. Moi avec les miens et lui avec les siens. Ele chegou a casa Il est arrivé à la maison e falou à frente da menina. et il a parlé devant sa Como é fille. que eu sei? Comment est-ce que je le sais? Porque aquela menina chegou ao Parce que culto. cette petite fille est venue au culte. Sempre que vem, pastor, Chaque fois qu'elle venait, c'était pasteur, pasteur. Naquele dia, Et ce jour-là, foi diretamente para o seu lugar. elle est allée s'asseoir directement à sa place. Aquela menina nem olhava para mim. Cette jeune fille ne me regardait même pas. Os ângulos mortos na nossa vida Les angles morts dans notre vie são perigosos. sont dangereux. Nós não temos a consciência Nous n'avons pas la o conscience. quanto nos magoamos a nós mesmos Nous ne sommes pas conscients de combien nous nous e o blessons quanto nous-mêmes nós magoamos os et outros. combien nous blessons les autres également. Então Deus agora permite que Jonas vá para um lugar Alors maintenant, Dieu permet que Jonas aille à un endroit aonde o Jonas vai pensar. où Jonas va réfléchir. Jonas está sozinho Jonas est seul dentro do ventre de peixe dans le ventre d'un poisson e agora ele tem que pensar. et maintenant il doit réfléchir. Porque ele não chegou, ele não entrou no mar e o peixe o engoliu. Parce qu'il n'est pas entré dans la mer et le poisson l'a avalé. A Bíblia não diz isso. La Bible ne dit pas cela. Pode ser que tenha acontecido, Il se peut que ce soit arrivé comme ça. mas eu acho que ele andou aí bocadinho até o Mas- peixe chegar. Mais je pense que ça a duré un peu avant que le poisson Ele n'arrive. andou aí num tempo a clamar a Deus. Il a pendant un moment dû appeler souvent le Seigneur et crier vers le Eu Seigneur. digo isso Je dis cela porque no texto ele diz que ele orou, Pai. parce que dans le texte, il est dit qu'il a prié Ele le Père. começa a dizer, tu me livraste, Il Deus, commence à dire, tu m'as délivré, Tu me Seigneur. socorrestes Tu m'as secouru das profundezas des do mar. profondeurs de la mer. Jonas estava quase a morrer. Jonas était presque en train de E mourir. Deus enviou peixe. Et Dieu a envoyé un poisson. E esse peixe salvou da morte. Et ce poisson l'a sauvé de la mort. Mas não lhe salvou Mais da il ne l'a pas responsabilidade. sauvé de sa responsabilité. Essa viagem, Ce se voyage, queres ir para o céu, si tu veux aller au ciel, tens que a fazer. tu dois parcourir ce voyage. Tu dois le faire. Tens que fazer essa Tu viagem. dois faire ce voyage. Aleluia. Alléluia. Cada de nós Chacun de nous, temos que fazer nous esta devons viagem. faire ce voyage. Deus te salva da morte, Dieu te sauve de la mas não mort. te salva da Mais il ne te responsabilidade. sauve pas de ta A responsabilité. responsabilidade La está lá. responsabilité est toujours Amen. là. Amen. O isolamento era essa palavra que eu queria. L'isolement, et c'est ce mot que je cherchais tout à l'heure, É método de Deus est la méthode utilisée par Dieu para ajustar a nossa pour rota. ajuster notre trajectoire. Amém. Amen. Muitas vezes temos que parar, sentar Souvent, nous devons nous arrêter et Diante de réfléchir Deus. devant Dieu e ajustar a nossa et rota. ajuster notre trajectoire. Porque às vezes nós estamos a caminhar, Parce que parfois nous marchons, mas não estamos a caminhar na direção mais certa. nous ne marchons pas dans la bonne direction. O caminhar Vous savez, marcher não tem a ver que estás aí na direção certa. ne veut pas dire que tu marches dans la bonne direction. Amém. Amen. Amém. Amen. Por exemplo, uma vez perdemos dos nossos filhos na praia. Par exemple, un jour, nous avons perdu un de nos Que enfants à la vergonha. plage. Quelle Alguém já honte. perdeu os Est-ce filhos que na quelqu'un praia? a déjà perdu ses enfants à la plage? Sou o único? Il n'y a que moi. Ah, graças a Deus. Ah, grâce à Dieu, la sœur aussi. Dois pecadores aqui. Deux pécheurs ici. Eu e a irmã Fátima. La sœur Fatima et moi. Foi o Steve que a irmã perdeu? Ah, não, se fosse o Steve podia deixar e deixa aí. Desapareceu. E quando fomos ao salva-vidas, Et quand on est allé voir le maître nageur, ele disse assim, ele deve ter ido por esta direção. il a dit, il a dû emprunter cette direction. E então nós fomos, porquê? Et nous, on lui a demandé, mais pourquoi? Ele diz, porque as crianças sentem o sol nas Il costas dit, parce que les enfants sentent le soleil dans le dos e viajam no sentido contrário. et ils marchent dans le sens contraire. E é isso mesmo, nós fomos e encontramos o nosso Et filho. effectivement, Grâce a c'est Deus. ce qu'on a fait et nous avons retrouvé notre fils grâce à Dieu. Ele estava a andar, Il marchait, mas ele não estava a andar na direção mais il ne certa. marchait pas dans la bonne direction. Cada vez mais ele estava a se Il afastar de s'éloignait nós. chaque fois plus de nous. Mas ele estava a andar. Et pourtant, il marchait. E é aqui que Deus fala comigo. Et c'est là que Dieu me parle. Há igrejas que andam. Il y a des églises qui marchent, qui Mas qui não avancent, estão qui a andar avancent. na Mais ils direção n'avancent certa. pas dans la bonne Eu não direction. estou a criticar, Moi, nem je ne estou suis a pas en pensar train em de nenhuma igreja. critiquer et je ne vise aucune Eu église. estou a pensar na igreja Moi, je Maison do pense à Pé. l'église Maison du Da Père. forma como De la Deus nos manière criou. comme Dieu nous a Do créés. plano que Deus Du tem para plan nós. que Dieu a pour Eu nous. não quero caminhar na direção errada. Je ne veux pas marcher dans la mauvaise direction. E andar na direção com ângulos mortos. Et marcher dans une direction avec des angles morts, Sem amor pelos perdidos. sans amour envers les perdus, Sem coração de acordo com o coração de Deus. un cœur en accord avec le cœur de Dieu, Estamos a andar eh ben nous marchons
compramos edifício nós Nous achetons notre para bâtiment 5.000 pour pessoas. 5000 personnes. Deus nos abençoa. Dieu nous bénit. Mas se calhar estamos na Mais direção peut-être errada. que nous sommes dans la mauvaise direction. Nós queremos ir na direção de Nous Deus. voulons aller dans la direction Na de direção Dieu. de Deus. Dans la direction de Dieu. Da direção de Deus. Nous voulons marcher dans la Na direction direção de de Deus. Dieu. Amém. Amen. Cumprindo a responsabilidade que Ele tem para a nossa En vida. accomplissant la responsabilité qu'il a pour notre vie. Então é importante Alors c'est important ficar sozinho de rester seul e pensar e ajustar a rota. et de réfléchir et d'ajuster notre trajectoire. Amen. Amen. Amém. Todos nós temos fraquezas aqui. Nous avons tous des faiblesses ici. Todos nós. Tous. Todos aqueles que trabalham de perto comigo têm Tous ceux fraquezas. qui travaillent de près avec moi ont des faiblesses. Cada tem o seu feitio. Chacun a son caractère. Mas aquilo que mais me toca em alguns deles Mais ce qui me touche le plus dans certains d'entre eux, é quando eles reconhecem e dizem: Pastor, c'est lorsqu'ils reconnaissent et qu'ils disent, Pasteur, eu sou assim, assim, je assim. suis comme ça et comme ça et comme ça. Mas Deus, Mais Dieu, obrigado. merci. E isso toca muito o meu coração. Et ça touche vraiment mon cœur. Porque quem não sabe pedir perdão, Parce que quelqu'un qui ne sait pas demander pardon, quem justifica sempre os seus erros, quelqu'un qui justifie constamment ses erreurs, está a caminhar no ângulo morto. marche dans un angle mort. Porque quem está com Deus Parce que quelqu'un qui est avec Dieu, reconhece sempre il reconnaît toujours. e sabe a palavra: Et il sait la parole. perdoa-me, Il connaît le mot pardonne-moi. perdoa-me, Il connaît le mot pardonne-moi. perdoa-me. Pardonne-moi. Há uma pessoa aqui na igreja, Il y a une personne ici à l'église. ele não está aqui connosco. Il n'est pas là avec nous. Eu gosto daquele rapaz. Oh, qu'est-ce que j'aime ce garçon. Sempre gostei dele. J'ai toujours aimé ce garçon. Sempre. Toujours. Mas houve uma altura, Mais il y a eu un moment donné, ele tinha vontade de mandar de uma escada abaixo il avait envie de me faire tomber d'une échelle. e eu tinha vontade de le mandar da Torre Eiffel Et moi, abaixo. j'avais envie de le jeter par-dessus la tour Eiffel. Estou a ser drástico. Je suis dramatique, effectivement. Até que dia Jusqu'à ce qu'un jour, ajustamos a nossa rota. nous avons ajusté notre trajectoire. Tiramos os ângulos mortos. Nous avons enlevé les angles morts. Porque na conversa que estávamos a ter, Parce que dans la conversation qu'on avait à ce moment-là, ele pensava uma coisa. il pensait quelque chose. E eu, a determinada altura, Et à un moment donné, já estava todo chateado. j'étais vraiment déjà hors de moi. E disse: Fogo, eu faço isso tudo, não é por isso. Et moi, je disais, mais je fais tout ça, c'est pas pour ça. Eu não preciso de ti para Je n'ai nada. pas besoin, j'ai besoin de toi pour rien. Eu faço tudo isso Je fais tout cela porque eu te amo muito. parce é que por je isso. t'aime beaucoup, c'est pour ça. Ele deu grito na alma. Et il a donné un cri qui venait de son âme. Porque o ângulo morto caiu ali. Parce que son angle mort est tombé à ce moment-là. E o meu ângulo morto caiu ali também. Mon angle mort est tombé aussi à ce moment-là. Ele deu salto em minha direção. Il a sauté dans ma direction. Ele agarrou-me com tanta força Il m'a saisi avec tellement de force que parecia que ele me ia esmagar. que j'avais l'impression qu'il allait m'écraser. Mas graças a Deus eu vou ao ginásio Mais grâce à Dieu, je fréquente les salles de sport e paguei-lhe esforço por esforço et j'ai também. payé la force qu'il faisait avec ma Exprimiu force à bem. moi. Je l'ai bien serré également. E exprimimos um ao outro. Et on s'est serré l'un l'autre. E hoje Et aujourd'hui, não vivemos um sem o outro. nous ne vivons plus l'un sans l'autre. Por quê? Pourquoi? Porque quebramos os ângulos mortos na nossa vida. Parce que nous avons brisé tous les angles morts dans notre vie. Nous avons brisé Uma les das angles morts. equipas que trabalha comigo mais de Une perto des équipes qui travaillent de plus près avec moi, são aqueles que chegam mais cedo e saem mais tarde. bah, c'est ceux qui arrivent le plus tôt et qui repartent le plus tard. Eu, o som. C'est les garçons du son, multimédia. Esses meninos são... Ces jeunes sont... Sofreram comigo. Oh, qu'est-ce qu'ils ont souffert avec moi. Eu sofri com eles também. Moi, j'ai également souffert avec eux. Não olhes para mim. Deste muitas dores de cabeça. Ne me regarde pas, tu m'as donné beaucoup de mal de tête. Mas sempre paramos com os ângulos mortos na Mais nossa on vida. a toujours arrêté les angles morts dans notre vie. Às vezes eu leio as mensagens que eles me mandam, Parfois, je lis les messages qu'ils m'envoient, a forma como lidam comigo. la manière comme ils agissent avec moi. Digo, o isolamento às vezes Et je dis, l'isolement, parfois, nos faz bem nous fait du bien. para vermos a nossa rota, Pour Nathalie. qu'on puisse voir notre trajectoire, Para Nathalie. vermos se estamos a andar bem ou se estamos a andar mal. Pour voir si nous marchons bien, quand nous Para marchons mal. ficarmos na presença de Pour Deus rester dans la présence de Dieu. e dizer, Deus Et ajuda-me, dire, Dieu, aide-moi. Deus ajuda-me. Dieu, aide-moi. Eu quero ir bem. Je veux aller bien, je veux marcher bien. Não vivo mais eu. Ça n'est plus moi qui vis.
C'est Christ qui vit en moi. Não vivo mais Ce eu, n'est plus moi qui vis, mas mais Cristo c'est vive em mim. Christ qui vit en moi. Cristo vive em C'est mim. Christ qui vit en Cristo moi. vive em mim. Christ vit en moi. Então isso me ajuda Alors ça m'aide a amar mais as pessoas. à aimer encore plus les personnes. Então eu agora não tenho problemas com mais ninguém. Alors maintenant, je n'ai plus de problème avec personne d'autre. Só tenho problemas comigo. Je n'ai que des problèmes avec moi-même. Sempre que alguém faz alguma coisa de mal comigo, Chaque fois que quelqu'un me fait quelque chose de mal ou fait quelque chose avec eu moi, vou no carro, je suis dans ma voiture, já não vou resmungar contra a pessoa. je ne râle plus après cette personne. Vou resmungar comigo. Je râle après moi. Porque vou dizendo, Deus, Parce que je dis, Dieu, conserta a minha rota aqui. ajuste ma trajectoire ici. Tira esse ângulo morto. Enlève cet angle mort. Ajuda-me a ver aquilo que eu não consigo ver. Aide-moi à voir ce que je n'arrive pas à voir. Ajuda-me a amar aquela Aide-moi pessoa. à aimer cette personne. Porque Deus não é Deus que é meu amigo e não é amigo da Parce Andrea. que Dieu, c'est pas un Dieu qui est mon ami à moi et n'est pas l'ami Amen. d'Andrea. Deus é meu amigo. Dieu est mon ami. É amigo da Andrea. Il est l'ami d'Andrea. É amigo da Il Nathalie. est l'ami de Nathalie. É amigo de Il cada est l'ami de de nós aqui chacun de presente. nous Amen. ici présents. Amen. Alléluia. Alléluia. Deus me ama. Dieu m'aime. Mas Deus ama a pessoa que Mais me Dieu magoa também. aime la personne qui m'a blessé également. Quantos podem dizer amém? Combien peuvent dire Amen? Essa pessoa é filho de Deus Cette também. personne est enfant de Dieu également. Amém. E Jonas começa a orar no Et ventre. Jonas commence à prier dans le ventre. E no capítulo 2, 1 a 10, os irmãos podem ler Et em dans le casa. chapitre 2, les versets 1 à 10, vous pourrez lire à la maison. A oração muda a nossa rota. La prière change Alléluia. notre chemin, notre Oh, trajectoire. glória a Deus. Gloire à Dieu. Ninguém diz amém, estou-me a Personne sentir ne dit mal. Amen et je me sens mal du coup. Irmãos, a oração La muda a prière nossa change rota. notre trajectoire. Amém. Amen. Aquilo que mudou a rota da minha Ce vida. qui a changé la trajectoire de ma Foi a vie, oração. ça a été la prière. Amém. Porque Amen. antes da oração, Parce qu'avant la prière, eu falava com pessoas que não estavam lá. je parlais avec des personnes qui n'étaient Eu pas là. estava em cólera. J'étais en Eu colère. estava zangado. J'étais fâchée. E comecei a orar a Et Deus. j'ai commencé à prier, Seigneur. E Deus começou a tirar Et ângulos Dieu a mortos da commencé minha à enlever vida. des angles morts de ma Eu vie. comecei a perdoar. J'ai commencé à pardonner. Comecei a tirar. Hoje não tenho qualquer problemas com ninguém. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Estou numa posição de Je liderança. suis dans une position de Onde leader eu tenho que ser firme. où je dois demeurer Mas não ferme. tenho problemas com Mais je n'ai ninguém. pas de problème avec Tenho qui que ce problemas soit. comigo. J'ai des problèmes avec moi. Quando eu comecei a orar, Lorsque j'ai commencé à à levantar prier, de madrugada, à me lever tôt le matin, comecei com 15 minutos j'ai de commencé à manhã, prier 15 minutes, 30 minutos, 30 minutes, meia hora. une demi-heure. 30 minutos e Ah ben, meia c'est la hora. même chose. Ok. Uma hora, Une heure, 2 horas. 2 heures. Deus começou a Dieu mudar o a commencé Euclides. à changer Euclide. Quando tu oras, Deus muda. Quand tu pries, Dieu te change. Aleluia. Alléluia. Há 2 homens que entraram na presença de Il y a Deus. 2 hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu. Foram lá orar. Ils sont allés prier. Entrou cheio de ângulos L'un mortos. est entré rempli d'angles morts. Senhor, Seigneur, obrigado porque eu sou homem que dá merci, dízimo. parce que je Aleluia. suis un homme qui donne sa dîme. Eu canto Je chante no coral da igreja. dans la chorale de l'église. Eu não sou como aquele que está ali. Je ne suis pas comme celui-là qui est là, Mas aquele que estava ali mais celui qui était là. nem levantava a sua cabeça. Il ne levait même pas sa tête. E dizia, oh Deus, Il tem disait, misericórdia oh de Dieu, aie mim. pitié de moi, Sou pecador. parce que je suis un pécheur. Perdoa-me. Pardonne-moi. E Jesus diz, Et Jésus a dit, quem saiu de lá justificado? qui est sorti justifié des deux? Lequel des deux est Amen. sorti justifié? Quem somos nós Qui sommes-nous para andarmos aqui com os dedos apontados? pour être là avec nos doigts qui pointent? Jesus fala desses ângulos mortos Jésus nous parle de ces angles morts, como quem tem uma trave nos comme olhos quelqu'un qui a une poutre dans ses yeux e está preocupado com o cisco et que qui est está nos plutôt olhos do outro. préoccupé par le brin de paille qui est dans l'œil de l'autre. Cisco corta a visão. Le brin de paille te couvre la vision. Quando a oração te muda, Quand la prière te change, Deus muda o teu caminho. Dieu change ton chemin. Amém. Amen. Se não fosse a oração, Si ce n'avait pas été la prière, eu era hoje homem amargurado, aujourd'hui, je serais un homme plein d'amertume. era homem vazio. Je serais un homme vide. Se não fosse a oração, Si ce n'avait pas été la prière, estaria com os meus amigos africanos, je serais cabo-verdianos. probablement avec mes amis capverdiens. Tenho muitos amigos de J'ai infância. beaucoup d'amis d'enfance en France. Estaria em qualquer lado. Je serais n'importe où ailleurs. Mas por causa da oração, Mais à cause de la prière, Deus mudou Dieu o curso da minha vida. a changé le cours de ma vie. E os irmãos, desculpem, Et pardonnez-moi, e na rota que Deus me deu, et dans la trajectoire que Dieu m'a donnée, Deus me deu a pessoa Dieu mais m'a donné bonita la personne la plus jolie. e mais inteligente do Et la mundo. plus intelligente au monde. Às vezes eu começo a dizer, fico com medo de que não seja verdade. Parfois, je commence à craindre que ce ne soit pas quelque chose de pas vrai. Há dias ela perguntou-me assim, Il y a quelques jours, elle m'a demandé,
Ela que está aqui. Elle qui est là. Tu vais fazer 60 anos, não vais? Tu vas faire 60 ans, n'est-ce pas? Arrête. Já não se aceita devoluções. Et je lui ai dit, arrête, on n'accepte plus le remboursement, le retour de marchandises. Hein. Trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Irmãos, Deus muda o teu Et caminho. vous savez, mes frères, Dieu change notre chemin, notre trajectoire. Jonas ora Jonas e prie et reconhece il reconnaît Deus Dieu e se entrega à sua vontade. et il se soumet à sa volonté. Eu vou no segundo ponto. J'en ne suis qu'à mon deuxième point. Desta vez eu escrevi só 3 Cette páginas. fois, je n'ai écrit que 3 pages. Mas o Espírito de Deus está-me a Mais dizer: l'Esprit de Dieu est en train de me dire, Euclides, arrête. Euclide, arrête. Tcheleton, C'est le moment pour toi d'arrêter. eu já falei. J'ai déjà parlé. O processo Le da processus tua vida de ta vie é mais importante que a chegada. est plus important que l'arrivée. Amém. Há coisas que sem um processo Il y a des choses que sans le processus, tu não sabes. bah, tu ne sais pas. Podes saber teoricamente, Tu peux le savoir théoriquement, mas não sabes. mais tu ne sais pas. Amém. Não sabes. Tu ne sais pas. Imaginas. Tu imagines, Mas o processo, mais le processus, a caminhada, la marche, te dá marcas te laisse des marques e te faz saber et te fait savoir de onde vieste d'où tu viens e aquilo que Deus fez contigo. et ce que Dieu a fait avec toi. Amém. Amen.